الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، سنخصص إن شاء الله سبحانه وتعالى دراسة لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع فيه صلى الله عليه وسلم مقومات وأسس تحتاجها الأمة الإسلامية، وخاصة في الوقت المعاصر. لو سألنا أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى على وجه هذه البسيطة، فليكن مؤمنا أو غير مؤمن، ما الذي يبتغيه في هذه الدنيا؟ لو سألنا هذا السؤال لكل واحد من الناس، ما الذي يبتغيه في هذه الدنيا، لكان الجواب الأمن. يبتغي الأمن، يريد الأمن، أن يعيش في الأمن، أن يعيش في أمن في أهله وفي بدنه وفي دينه وفي ماله وفي مجتمعه. الأمن، الأمن هذا الغريب في مجتمع وصل فيه الإنسان في الاختراع، في التكنولوجيا وفي العلم وفي العلوم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ابتدع الإنسان من العلوم ومن الرفاهية ما نعيشه، ولكن عجز الإنسان أن يبتدع الأمن، عجز الإنسان أن يوفر الأمن لنفسه ولمجتمعه ولأهله، فكل يعيش في خوف وضنك وتعرفون ما يقع. فأصبحنا في اليوم الذي كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يموت المرء ولا يدري على ما يموت. يموت الصبيان، يموت الشيوخ، تموت النساء، يموت العلماء، يموت الكفار، تموت البهائم، يموت الشجر والحجر والوبر بغياب الأمن. لهذا أيها الأحباب الكرام، وهذا الهم ينبغي أن يساور كل من يعترف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هم، والهم كما يقال: الهم يقتل الرجال، والهم يديب الجبال، يجعلها تدوب لثقله. لذلك وأنا أبحث وجدت حديثا جامعا لو تمعنا فيه، وربما قرأناه مرارا ولكن لم نتمعن في كنه هذا الحديث. هذا الحديث وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كنا في مجتمع إسلامي لا عنونته بغير ما عنونته الآن. هذا الحديث عنونته بمقومات الأمن في الدنيا والآخرة. مقومات الأمن، أسس الأمن في الدنيا والآخرة. ولكن الأصل لو كنا في مجتمع مسلم أن أعنونه المقومات المحمدية لبناء الدولة الإسلامية.
لكن نحن لسنا في الدولة الإسلامية لا يمكن أن نعنونه، ولكل مقام مقال كما يقال. ينبغي للإنسان أن يراعي واقعه وأن يتحدث فيما يفقه الناس في واقعه وما يمكن أن يمارسوه، أن يفهموه ويمارسوه. لذلك نبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى في مقومات الأمن في الدنيا والآخرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا في هذا الحديث بهذا الحديث. إذا طبقنا هذا الحديث وعشنا هذا الحديث سنعيش الأمن في الدنيا في جميع المستويات، وسيضمن لنا الأمن في الآخرة. لأن حتى في الآخرة الناس يبحثون عن الأمن. الناس كل من خرج من قبره سيبحث عن الأمن، قل يا رب سلم، إن هول يوم القيامة وحر الشمس والحساب وسنذكر نماذج في ذلك. لذلك أيها الأحباب الكرام، أعزكم الله، أعيروني أسماعكم لكي نفقه هذا الحديث ونحفظه، وسأكرره في كل جمعة إن شاء الله. وسنقف في دراسته دراسة متأنية، وسنأخذ كل عنصر من العناصر السبعة المذكورة في الحديث كعنوان نقف عنده. Alors, chers frères, chers sœurs, l'un de nous aujourd'hui, quand il se pose la question, il pose la question à qui que soit. Quand on pose la question à un individu, croyant ou pas croyant, qu'est-ce que tu cherches chez Seba? Tu cherches quoi? C'est quoi ton bonheur et Seba? La réponse normale et logique, je cherche la paix, je cherche la sécurité, je cherche vivre une vie de paix, de sécurité, dans mes biens, dans ma religion, dans ma famille, dans ma société. L'essentiel, je veux vivre une vie tranquille. C'est ça le bonheur. S'il n'y a pas la tranquillité, s'il n'y a pas la sécurité, vous pouvez imaginer tout le bonheur et tout le confort que vous voulez, et on ne peut pas le vivre. Vous pouvez être le milliardaire. Sans paix, sans sécurité, la richesse ni le pouvoir ne peut rien changer. Mais tout le monde cherche la paix et la sécurité. C'est pour cela aujourd'hui on est dans un monde malheureusement que l'être humain, grâce au cerveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il a inventé la science, le confort, il a inventé tout ce que vous voyez. Il a inventé de la technologie l'inimaginable. Mais il est incapable d'inventer un monde, une société de paix. Il est incapable d'inventer ce qui s'appelle la paix. Malgré ces technologies, malgré ces sciences, malgré tout ce confort, on n'a pas. Aujourd'hui, il y a des femmes, des garçons, des jeunes, des moins jeunes, des arbres, des animaux, des terres qui meurent sans aucune raison. Il y en a qui se réveillent le matin, ils perdent leur vie sans qu'ils sachent pourquoi. Pourquoi j'ai perdu ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse mériter de perdre ma vie? Il y en a qui perdent leur richesse, il y en a qui perdent leur famille, il y en a sans aucune raison. On est dans un monde malheureusement, voilà la technologie, voilà la science, voilà. Maintenant la Terre est devenue comme une seule chambre. Peut-être parfois on sait qu'est-ce qui se passe en Amérique, et peut-être quelqu'un qui est en Amérique 15 km de distance, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? C'est pour cela, alhamdoulilah, dans notre religion, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, nous a donné des signes à ceux qui veulent réfléchir, à ceux qui méditent quand ils lisent les paroles prophétiques et quand ils lisent le Coran et s'arrêtent et méditent. Qu'est-ce qu'il faut dans ce bas? Pourquoi on est dans cet état? Pourquoi on est arrivé à ce niveau-là? Aujourd'hui, on n'arrive plus à compter combien de morts par jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Les gens, ils n'arrivent pas à vivre en sécurité. Alors c'est pour ça, en cherchant, tellement que ça, c'est un grand souci. Et normalement, tout le monde doit prendre ce souci-là, de chercher, de sortir l'humanité en général, et la communauté musulmane en particulier, de ce ténèbre vers la lumière de l'islam. J'ai trouvé un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de certains éléments, nous parle de certains piliers, certaines conditions, si je veux leur nommer, les conditions exigibles, les conditions qui nous garantissent la paix ici, et l'au-delà. La sécurité et la paix qu'on cherche, dans un seul hadith, Nabi, il a résumé une voie et
des conditions, quand on arrive à les appliquer, à les méditer et à les adopter, on va vivre la paix, la sécurité ici-bas, dans tous les sens. Au niveau d'économie, au niveau social, au niveau politique, au niveau tout ce que vous voulez. Mais tant qu'il manque un parmi ces conditions, on ne peut pas le vivre. Plus qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah veut garantir la paix et c'est l'au-delà. Parce que même l'au-delà, le jour dernier, après l'heure, le cas sera terrible, le châtiment il sera terrible. Le mawqif, comme on dit, la situation il sera insupportable. Pour les autres, sur la Hajj. Je veux citer tout à l'heure, Inch'Allah, en détail, les versets des images où Allah nous avertit, faites attention, vous ne pouvez pas supporter le jour de la résurrection, ce n'est pas le jugement. On ne peut pas. Alors aussi, Allah il a parlé aussi de la sécurité dans ce. Il a dit, je veux votre attention à travers ces chaînes du Jumu'ah. Je ne sais pas, peut-être un mois, 2 mois, 1 an, on essaye de, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre chaque argument de ce hadith, qui se compose de 7 arguments, 7 catégories. Et chaque argument, on va le détailler, on va essayer de voir où il y a la faute. Et chacun de nous, parce que ce hadith surtout, il est venu individuellement, par le mufrad, au singulier. C'est parmi les rares hadiths où le prophète il parle et s'adresse la parole à l'individu. Il parle de l'individu. Mais en gros, il parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à toute la communauté, à tout le monde. Mais ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il parle de l'individu, la responsabilité de l'individu. C'est pour ça que j'ai nommé ce hadith Muqawimat al-aman fi dunya wa fi al-akhirah. Les piliers de la sécurité, si on peut dire, ou bien les conditions de la sécurité, ici-bas et l'au-delà. Sans ces conditions, on ne peut jamais vivre la paix. On ne peut jamais vivre en sécurité. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وسأتي لكل مفردة إن شاء الله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا عندنا 7 conditions. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمن الآخرة لتحقيق أمن الدنيا. يعني حينما نتحدث عن الظل يعني هناك الهول وهناك الحر فهؤلاء في الأمان. والقاضي عياض رحمه الله والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي فسر الظل بمعنى آخر سنذكره عند المفردات. هؤلاء 7 مقومات، ولكن ذكر النبي فرد إمام عادل. إذن أولا إمام عادل، المقوم الأول، الشرط الأول بدون العدل لا يمكن أن تعيش الإنسانية في الأمان. إذا غاب العدل غاب الأمان. كانت الفوضى، كان الظلم، كان الديكتاتورية، وكان يسمي ما تشاء. إذا غاب العدل. إمام عادل. ثانيا شاب نشأ في عبادة الله. النبي هنا ليس المقصود الشاب، لذلك أريد من الإخوان تمعنوا معي، ليس المقصود الشاب، المقصود كلمة نشأ، لأن المقصود هنا النبي يتحدث عن الأسرة، المكان الذي سينشأ فيه هذا الشاب. ليس المقصود هو الشاب إنما هو ثمرة، إنما هو حصيلة، ولكن المقصود هو مكان النشأة، مكان النشأة الذي هي الأسرة الصالحة التي تربي أولادها لكي ينشأوا شبابا طائعين لله. هذا المعنى. مش المعنى الشاب إنما هو ثمرة. طيب، ثالثا رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ونتحدث عن رجلين، ما نتحدث عن رجال، رجلين، والرجل هنا بمعنى الرجل والمرأة. المقصود في اللغة العربية يعني رجل ومرأة، بيرسون تحابا في الله. ما فيش طمع، ما فيش غدر، ما فيش خيانة، ما فيش كذب، ما فيش استغلال للمعرفة والصداقة، إنما التحاب والتلاقي لله.
نجتمع على الله ونفترق على الله. هذا العنصر الغائب كذا. رابعا، رجل قلبه معلق في رواية بالمساجد وفي رواية في المساجد. كلا المعنيين صحيح. رجل قلبه معلق بالمساجد، هنا مش المهم المسجد، المهم الجماعة، لأن الصلاة قد يصليها الإنسان في مسجده في بيته. إذا كان المهم الصلاة في المسجد يصلي ويخرج، ولكن المهم في الحديث هو رجل قلبه معلق بمكان في جماعة المؤمنين، التزام الجماعة وعدم الفرقة. هذا المقصود، أن المسجد ما سمي مسجدا وجامعا إلا لأنه يأوي جماعة المسلمين، ولا يمكن أن يسمى مسجد إلا إذا كان في جماعة من المسلمين. يعني التزام الجماعة في المسجد وبمنهج واحد ومع إمام واحد وبأخوة واحدة ومحبة واحدة، هذا هو المقصود في الحديث، التزام الجماعة ونبذ الفرقة. طيب، ثم خامسا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. العفة، حينما تنتشر الرذائل وينتشر الزنا وينتشر شرب الخمر وينتشر كذا وينتشر كذا، تجد من يقول إني أخاف الله. الخمر موجودة وبأرخص الأثمان، إني أخاف الله. الربا موجود ومسهل، إني أخاف الله. الزنا إنما نموذج فقط لمن جاءته المعصية تحبو. جاءته، هذا رجل جاءته امرأة جميلة وامرأة ذات منصب وجمال، عندها منصب وعندها جمال، يعني جاءت المعصية سهلة لينة المنال وقال إني أخاف الله. هؤلاء الرجال الذي يحتاجهم المجتمع ليقيموا الأمن، لأن هذا أمن. إذا تفشت المعصية في الأمة والعياذ بالله فلينتظروا عذاب الله ونقمة الله، ليس هناك أمن. طيب، العنصر السادس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. التكافل الاجتماعي، لا سيكوريتي سوسيال، إلى درجة أن الإنسان لا ينظر إلى نفسه بل ينظر إلى غيره. لا يكون همه أن يجمع حطام الدنيا، ولكن يجمع منها ما يستطيع بالحلال، ولكن ينظر إلى من لا يستطيع أن يجمع، أو من ابتلاه الله بالفقر أو بالعوز أو بالمرض أو بشيء، فينفق عليه وليحارب الرياء في نفسه فيخفيها، فيأتي ليلا حتى المتصدق لا يعلم من تصدق عليه، حتى الذي أخذ الصدقة لا يعلم من الذي أعطاه الصدقة. هذا كان ديدان الرجال في صدر الإسلام كأبي بكر والحسن بن علي زين العابدين وغيرهم، وسنذكر قصصهم إذا وصلنا إلى هذا الأمر. التكافل الاجتماعي الغائب اليوم كل ينظر إلى نفسه. بدأنا نعيش يوم القيامة قبل يوم القيامة. يوم القيامة كل يقول أنا نفسي، ونحن نعيش يوم القيامة اليوم. من الناس من يعيش في بلخ من العيش، وربما تجد في سلة قماماته في البيت طعام لذيذ يؤكل ويستحق الأكل، فهو ما فاض عليه وأكله وغيره، وربما جيرانه جائعون، ليس أمن. فجيرانه الجائع ستربى فيه الأنانية كذلك والحقد والانتقام وتفشى السرقة، وهو ليس هناك أمن إذا لم يكن هناك تكافل اجتماعي. العنصر السابع، العنصر الأخير السابع الذي يجمع ويربط بين الستة، لأن بدونه لا يمكن للستة أن يكونوا ما كانوا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الإمام العادل، وهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وهذين الرجلين والمرأتين الذي تحابا في الله اجتمعا لافترق عليه، وهذا الرجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا الرجل المرأة التي تدفع المعصية، وهذا الرجل الذي يتصدق لو لم يكن ذاكرا لله في خلوته لما وصل إلى ما وصل إليه. أيها الأحباب الكرام، الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. أحلف يمينا غليظة ما لم يجتهد وتجتهد أفراد أمة المسلمين على وجه الخصوص أن ينزلوا هذا الحديث في واقعهم، فسنعيش في فوضى حتى يأتي الله بقوم يعيشون هذا الحديث. ألم يقل الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الآيات. الله سبحانه وتعالى يهددنا هنا، يهدد إذا ارتدتم عن دينكم، إذا لم تنزلوا حكم الله من العدل وعمارة المساجد والأخوة وتربية الأولاد والعفة وهذه الأمور كلها، فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Alors, chers frères, chers sœurs, ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous cite 7 catégories, 7 images, 7 catégories, 7 conditions. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle, ça veut dire que Nabi, il incite l'individu à posséder cette condition. Les 7. L'absence d'une parmi les 7 conditions, on ne peut pas vivre en paix. Il ne faut pas rêver. Peut-être dans le cercle individuel, je peux, en appliquant ce hadith. Mais dans la société, si le hadith n'est pas appliqué dans la société, on ne peut jamais vivre en paix. C'est quoi les 7 conditions? La naissance en paix. 7 personnes seront protégées sous l'ombre de Dieu subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre que la sienne. Le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour ça qu'on doit méditer les hadiths. Les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement on reste sur les littéraires, il a dit ça, mais lisons-nous derrière. Comment dirais-je, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit? Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec garantir la sécurité de l'au-delà. Parce qu'il parle de l'ombre. L'ombre, celui qui cherche. L'ombre, ça veut dire celui qui a la chaleur. Il cherche la sécurité, il cherche à se rafraîchir, il cherche à être protégé sous l'ombre d'un arbre, sous l'ombre d'une ombre ici. Les savants, les Bab al-Hajar, Nawawi, ainsi que les Qadi Iyad, ils ont donné la vraie signification de l'ombre. Ça peut être l'ombre réelle, matérielle qu'on voit. Ça peut être l'ombre, ça veut dire une protection totale. Comme on dit, la personne est sous la protection de tel, sous l'ombre de tel, roi de tel, et là où il va, même si le roi n'est pas à côté de lui, mais il est sous sa protection. Il y a une carte, dès qu'il la sort, c'est son ombre, ça il se protège. C'est ça l'ombre. Alors regardez, le prophète, il a commencé avec la sécurité de l'au-delà, mais si on n'a pas réalisé la sécurité avec les 7 conditions, on ne peut pas être en sécurité l'au-delà. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici nous invite. Celui qui veut la sécurité indéfinie, éternelle, il faut qu'il participe à vivre en sécurité et en paix dans le bas. Et il a dit, quels sont ces éléments? En première, un chef équitable, la justice. Il nous faut des hommes qui vont établir la justice sur terre. Sans justice sur terre, il ne faut pas chercher la paix. Sans justice, quand la justice, il est pas là, c'est quoi? C'est la dictature, la transgression, c'est tout ce que vous voulez. C'est la paix qui est absence totale. Alors regardez aujourd'hui, observez le monde. Est-ce qu'il y a la justice dans le monde? Si vous trouvez qu'il n'y a pas, alors c'est tout à fait logique qu'il n'y aura pas de paix. Deuxième catégorie. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune homme qui a grandi. Mais ici le prophète, il ne veut pas parler du jeune. Il veut parler de qui a grandi, dans quelles conditions il a grandi, comment il a grandi. Il parle le prophète dans le territoire où il a grandi. Il veut dire la famille. Il nous faut du couple qui vont éduquer leurs enfants pour que leurs enfants seront jeunes dans l'application, dans l'adoration d'Allah. Jeune à l'âge de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 12 ans, connaît Allah, il fait la prière, et il apprend le Coran, il sait ça veut dire quoi de mentir, il ne ment pas, il sait ça veut dire quoi d'être véridique, il est sincère. C'est ça, le prophète il ne veut pas dire ça, le jeune tel, non, il veut le territoire, il veut l'élément qui vont le faire, parce que le jeune qui a grandi, ça c'est le fruit d'éducation. Le prophète il veut parler ici, l'éducation, il veut parler en direct de couple. La maman et le papa, il veut dire ici le prophète. Troisième catégorie, 2 hommes, ou bien 2 femmes qui s'aimaient en Dieu, qui se rencontrent en Dieu, se séparent en Dieu. Regardez nous aujourd'hui, quand on se rencontre, on se connaît,
c'est pour un intérêt. Je te connais parce que tu connais la mairie et la mairie va me faire tel. Je te connais parce que tu connais le tel, il va me faire tel. Non, le Dieu, il veut subhanahu wa ta'ala que la relation entre nous, en tant que musulmans, il faut qu'il soit une relation liée par Allah. Ce n'est pas par un négoce ou bien du commerce ou bien de l'intérêt personnel, ou bien tu es proche de tel ou tel. Non, je te connais, je te respecte, je t'aime parce que tu es un musulman. Et je dois être à ton service. Moi, je cours derrière. Être à ton service, si toi tu cours derrière, être à mon service, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala évolue. Sans que je cherche un intérêt derrière. C'est ça le but. Regardez la relation aujourd'hui. Quatrième catégorie. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Regardez, dans le cœur, il est attaché aux mosquées. Ici, le prophète, il ne veut pas parler mosquée, auto-mosquée, un territoire. Toute la terre et les mosquées. Mais il va parler de l'ensemble. L'unité, jama'a, l'unité des musulmans. Un homme qui est toujours lié à l'unité. Il peut faire sa prière dans son endroit de travail. Mais dès qu'il peut, il vient pour participer, pour vivre l'unité. Pour sentir la chaleur de la foi avec ses frères. Jamais il participe à la division de la communauté, de la Ummah, au sein de la mosquée où il est acté. C'est là le but, le prophète il veut le dire cela. C'est ça le but. La cinquième catégorie. Un jeune dont une femme noble et riche, haute position, elle appelle pour l'adultère. Il dit je crains Allah. Un homme où la désobéissance, les péchés, ils sont venus gratuitement. Une femme belle, haute position, noble, il lui dit viens, on va désobéir à l'ensemble. Elle répond je crains Allah. Mais le prophète il a donné seulement l'exemple de l'adultère. Mais pareil, l'alcool. L'alcool aujourd'hui, c'est presque gratuit. Tu travailles, tu touches bien, tu pars à Carrefour, tu charges ton caddie, il n'y a personne qui te dit. Mais quand tu passes devant l'Orient, tu dis tu crains Allah. Ça c'est une image importante. Ça c'est le gratuit. Le riba aujourd'hui il est facile. Remplis ton dossier, philosophie tes fiches de paye, tu peux avoir le crédit. Y a pas de... Mais je crains Allah. Crédit haram. Le sens, le prophète il parle de quoi? Parce que tout ça, ça amène à un désordre dans le monde. Le 16e catégorie. Le 7e catégorie. Non, le 16e catégorie. Un homme qui a donné l'aumône avec sa main droite, tout en discret, en cachette, au point que sa main gauche, et c'est pas ce que la main droite a dépensé. La sécurité sociale, la solidarité entre nous. Quand je dors le ventre plein, je sais que mon voisin il n'a rien à manger, il ne faut pas chercher la paix. Parce qu'un jour, le mal, ça va venir du voisin. Parce qu'il va voir mes enfants, comment ils s'habillent. Ma voiture que je change chaque 2 ans, je pars toujours en vacances, lui, il n'a rien. Ici ou ailleurs, l'essentiel, c'est quoi? Un jour, le mal, ça va venir de ton voisin. Alors, pour que tu puisses mettre un obstacle entre toi et ce mal, et en même temps, tu gagnes des hasanat, pense à ton voisin. Pense à celui qui n'a pas. Il ne faut pas regarder que son ego. C'est là le prophète, il parle de... Imaginez que chaque voisin, il a ce sentiment. Parce que la plupart du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour le voisin par rapport à un autre. C'est pour cela, il dit de nous, notre société. Et le dernier, c'est celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude, tout seul. Quand il rentre chez lui, il a fait tout ça, il a été juste dans sa responsabilité durant son travail. Et c'était un jeune qui a grandi dans l'adoration. Et toutes les relations qu'il a avec ses frères et ses sœurs, c'est la relation en Dieu. Et il pousse le désordre, le fitna, et ainsi de suite. Quand il rentre chez lui, il se sent qu'il n'a pas vraiment fait ce qu'il doit faire vis-à-vis d'Allah. Quand il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors voilà ses yeux qui ont plus de larmes. Il pleure de son état. Il pleure. Peut-être Allah ne va pas accepter tout ce qu'il a fait. Et malgré tout ce qu'il a fait, il pleure de son état. Parce qu'il sait que jamais on peut remercier Allah de tout ce qu'il nous a donné. Chers frères, chers sœurs, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Je peux vous dire, je peux jurer, un jurement vraiment très solide, par Allah 3 fois, si les 7 éléments ne sont pas appliqués dans notre société, il ne faut pas rêver pour avoir une société de paix. أسأل المولى العلي القدير أن يوفقني وإياكم في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كلام قيم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الفتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن رجب عنده كتاب اسمه الفتح الباري، وابن حجر عنده كتاب اسمه الفتح الباري، حتى لا يختلط على الطلبة الذين يتبعون معي الأمر. ابن رجب الحنبلي وضع قرينة مهمة جدا لكي يلفت النظر في أمن الدنيا وأمن الآخرة، ويلفت النظر إلى هذه التربية، هذا الحرب، لأن الإنسان بطبعه غرور. حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم، إنسان جهول، خلق الإنسان في كبد، إن الإنسان خلق هلوعا، إنسان بطبعه، ولكن إذا تمرن على التربية وزكى نفسه، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، سيصل إلى هذا الذي يريد الإمام ابن رجب أن يقول. وسأقول لكم كلامه. يقول رحمه الله: هذه السبعة اختلفت أعمالهم في الصورة، وجمعها معنى واحد. اختلفت أعمالهم في الصورة، نجد العدل، العفة، التربية، الأخوة، التكافل، الذكر، وهكذا. اختلفت أعمالهم وكلها تورث ظل الله سبحانه وتعالى، ولكن قال جمعها معنى واحد، وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها، وذلك يحتاج أولا إلى ريادة شديدة وصبر على الامتناع مما يدعو إليه داعي الشهوة والغضب والطمع، وفي تجشم ذلك مشقة شديدة على النفس، ويحل لها به تألم عظيم، فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب عند هيجانها إذا لم يطفأ ببلوغ الغرض من ذلك. إذا لم يطفأ ببلوغ الغرض من ذلك، يعني إذا لم يبلغ الإنسان شهوته في السلطة أو في المال أو في الطغيان، فإنه يقتل الصبية ويقتل الرجال ويقتل النساء من أجل أن يبقى في الملك. إن شهوته هو الملك، لأن شهوته الملك، فإذا كانت شهوته الملك والعياذ بالله حر ذلك في نفسه لا يستطيع، فإنه يغمض عينيه ويطلق عنان زبانيته كالنار تأتي على الأخضر واليابس والعياذ بالله. لذلك قال: فلا جرم كان ثواب الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحر في الموقف، موقف يوم القيامة، وسنأتي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام محمد والإمام الحاكم في المستدرك، يتحدث فيه النبي عن حر الموقف: ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يومئذ، وكان هؤلاء السبعة في ظل الله فلم يجدوا لحر الموقف ألما جزاء لصبرهم على حر نار الشهوة والغضب في الدنيا. يعني بخلاصة يريد أن يقول الإمام ابن رجب رحمه الله إن الإنسان الذي استطاع أن يصبر على حر شهواته، شهوة السلطة، شهوة المال، شهوة الزنا، شهوة الربا، شهوة الكبرياء، شهوة المال، شهوة الكفر، شهوة هذا، إذا غلب شهوته وصبر على حر الشهوة وينظر إلى غيره يتلذذ ويتنعم، فإنه يوم القيامة لن يحتاج إلى صبر حينما يحتاج الناس إلى أن يصبروا ولن يستطيعوا أن يصبروا لحر الموقف، فإنه يوم القيامة صبره هذا سيذله الله به يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذلك لا تستغربوا يا أحباب الكرام أن تجدوا بعض الناس يتفنن. والله يا أحباب الكرام أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، من الناس من عنده تواليت النار، من الناس مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله، من إنسان عنده تواليت، عرفتي هذوك التواليت النار من الذهب وفي باريس، ويأتي مرة في الشهر، وإخوانه في غزة يموتون ويقتلون ويصلبون ولا يستطيع أن يفعل. لماذا؟ حر الشهوة، شهوة السلطة، شهوة المال. هذا مثال بسيط. إذا ننتبه أحباب الكرام إلى هذا الأمر.
ما أراد الإمام ابن رجب أن يقول لنا هو ماذا؟ إذا استطعت أن تصبر على حر الشهوة في الدنيا فإنه لن ينالك حر الموقف في الآخرة. Alors, en bref, l'imam Ibn Rajab, il a fait une simple comparaison. Cette chaleur d'orgueil, cette chaleur du pouvoir, cette chaleur de courir, de ramasser le bas, cette chaleur de vouloir être le meilleur, cette chaleur d'essayer toujours de se montrer comme celui qui mérite tout et les autres, c'est rien. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est pas donné à tout le monde parce que le fait que toi, tu te sens vraiment quelqu'un de rien devant tes frères et tes soeurs, parce que tu peux même prendre de ta propre richesse pour sauver tel de la maladie, pour aider tel de sa situation affligeante, ça c'est. Ou bien celui qui va s'attacher à son pouvoir, même s'il va éliminer tout le peuple, et après il va gouverner les murs et ruiner. Malheureusement, malgré tout cela, il est prêt à faire tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, ce qui est au fond de lui, il ne peut pas délaisser le pouvoir. Il ne peut pas vivre sans pouvoir. Il a imaginé qu'un jour il va vivre une journée sans que lui dise le président, ou bien le roi, ou bien le responsable. Ça c'est mal. Alors celui qui arrive à dépasser cela, à sentir qu'une simple personne qui utilise son pouvoir et sa richesse et son savoir et tout pour aider les autres et le servir toujours, le jour dernier, où quand il y aura la chaleur qu'on ne peut pas supporter, où ils ne vont pas voir cette chaleur. C'est ça que l'imam va me dire. لذلك حر هذا الموقف. ما هو حر هذا الموقف؟ نموذج، أعطيكم نموذج آيتين وحديث النبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي regardez avec moi وربما لنعتق أنفسنا كل واحد منكم ينظر إلى هذا لأن النبي يتحدث عن الفضل. هنا يوم القيامة كل واحد كيف سيكون حاله يوم القيامة في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الأرض، يعني أرض المحشر، تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، يعني الشمس وفي رواية شبر شبر فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه العقبين بالشبر ومنهم من يبلغ أنصاف الساق la moitié de ses joues ومنهم من يبلغ إلى ركبتين لليميت des joues ومنهم من يبلغ إلى العجز صبر ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة بدأ ومنهم من يبلغ إلى المنكبين على ومنهم من يبلغ إلى عنقه ومنهم من يبلغه وسط فيه ومنهم من يغطيه عرقه فلا يموت ولا يحيا في عرقه فلا يموت ولا يحيا. الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن الصحيحين وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم والمخرجات. دونك اللي تجسري في أي حال سأكون، هل سيكون عرقي في لا شوفي؟ لا أرضى أن يكون عرقي في الشوفي، ولكن أرضى أن أكون تحت ظل الله لا أرى العرق. هذا الذي أريد أن أوصله إليكم ويريد رسول الله أن يوصله إلينا. لا أرضى أن أكون في أرض المحشر والشمس فوقي، سأكون تحت ظل عرش الله، فليكن كرامة وليكن نعمة وليكن توفيقا أن ظل الرحمن قال فيه الإمام ابن حجر والراجح أنه ظل الرحمن ظل عرش الرحمن. عرش الرحمن لا يمكن أن نتصوره ظل عرش الرحمن. L'ombre du trône d'Allah, on ne peut pas l'imaginer. La largeur, la longueur, on ne peut pas l'imaginer. Ibn Hajar il a dit, ces gens-là seront sous l'ombre du trône d'Allah grâce à cette qualité. الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث قال قد يراد بظل الرحمن كنفه رضوانه رحمته ذلك لا يحتاج إلى ظل، أنك تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل وأعطى نموذج فقط المتحابين فيه على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيين والصديقين والشهداء. Et des gens qui seront à côté de Dieu, à côté droit, et tous les côtés de Dieu subhanahu wa ta'ala sont droits. Les martyrs et les vérités qui les prophètes ils ont envie de ces jours-là. Comment ils sont arrivés là? Parmi les sept que Allah embrasse ce sont là. لا أرضى أن يكون عرقي
Je dois pas être satisfait que c'est ma sueur, il est au niveau de mes chevilles. Au lieu de parler que je serai ennuyé de ma sueur. Non. Je fais le nécessaire pour que je serai ombragé sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الإجماع. لماذا؟ لأن أحد منا أحبابك. أحد منا لن يستطيع أن يتصور الموقف. On ne peut pas imaginer la situation. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصوير غريب، ولكن عذاب الله شديد. لن تتصوروا. كيف تتصور أن المرضعة، المرأة التي تضع مرضعه تلقيه وتذهب وتهرب تقول أنا. كيف تتصور أن المرأة الحامل أو كل حامل، مرأة كانت أو غير مرأة، تضع حملها لشدة الهول؟ متى تضع المرأة حملها؟ يصعب المخاض، ولكن إذا اشتد الهول فإن المخاض يسهل. لذلك وترى الناس سكارى. الناس سكارى. Les gens ils sont ivres, sont bourrés, mais ils ne sont pas. Ils à gauche et à droite. كالفراش المبدود. On ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter. C'est pour cela pourquoi je ne fais pas le nécessaire pour être sous l'ombre d'Allah. Je ne peux pas supporter. Alors, regardez cette image qui secoue les cœurs pour arriver à appliquer la sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Surat Al-Hajj, le verset 1 et 2. Ô homme, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précède la leur est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'il a été. Et toute femelle, toute femme enceinte avortera ce qu'elle a porté. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment de ton Seigneur est terrible et dur. Tu ne peux pas le supporter. Regarde, Allah, il a donné 3 images. Le moment où tu vas voir celle qui allait, il va abandonner son nourrisson. Vous avez jamais vu une femme qui allait, il va abandonner son nourrisson? Même si elle le fait devant elle et ses bas, il ne peut pas l'abandonner. Mais le jour où il va regarder, il va chercher seulement la sécurité pour elle. La sécurité, pour se manger même pour son enfant. Vous avez jamais vu une femme enceinte qui va avorter? Non. C'est trop dur. Mais quand toi, l'iyad billah, ça vient, la situation est dure, ça passe tout seul. Il faut faire, les gens sont ivres. C'est comme s'ils ont bu de l'alcool, mais ils n'ont pas bu. Ils ne savent pas où ils vont. À gauche, à droite, il y en a qui se fracassent. Ils ne savent pas où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où est le chemin. Alors pourquoi je ne me prépare pas à éviter cette image, à éviter tout cela? La dernière image, هذه الله سبحانه وتعالى لكي يحذرنا من هذا الأمر كله وأعطانا ماذا تساوي هذه الدنيا. في سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا، سشي اعلموا، وينبغي أن نعلم. ذلك حينما أقول لكم يا أحبابي حينما تقرؤون الحديث اقرؤوه بعلم. ينبغي أن نقرأ الحديث ونطوي الصفحة وانتهى الأمر. هذا حديث رسول الله، ولكن ماذا يريد رسول الله؟ في كل حديث معاني جمة. والله لو وقفنا أردنا حقيقة أن نطبق هذا الحديث ونفهمه جيدا، والله لا عشنا في هذا الحديث 7 لا عشنا فيه سنوات. والله لو أرادت الحكومات الإسلامية أن تضع برنامج للحكومة، هذا حديث برنامج للحكومة، ما تحتاج إلى مسائل أخرى. برنامج. لماذا؟ لأن الأمر كله هو ماذا؟ هو الأمان، ولا يمكن أن يتحقق الأمان لديك. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: انظروا هذه الدنيا التي تعطون لها القيمة ماذا تساوي عنده. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ماذا؟ يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. Il a son Bouygues tout seul. Il se déplace comme il joue. Le petit garçon, il a son petit joue. Le milliardaire, il a son gros joue. Avec 11 hôtesses, il paye des milliards. Et ses frères et ses sœurs, ils tournent les islamabites. Il se comprend. C'est un musulman celui-là. Il dit là, mais il est où? Est-ce qu'il se protège?
contre le mal de l'au-delà. C'est là où il y a les différences. L'aïd, il a un avion tout seul et il joue avec, il se déplace. C'est un jeu, Allah il dit. Ou un amusement. Il s'amuse. Regardez, les synonymes normalement. Allah ou l'aïd, c'est des synonymes. Mais Allah il veut déstabiliser. C'est un jeu avec lequel tu t'amuses. Ou zénatun. Zénatun, c'est un décor. Vous essayez chacun, j'ai 4 enfants, tu vas avoir 4, je vais avoir 5. Lui il a 5 enfants, je vais avoir 6. Il a 2 appartements bleus, je vais avoir 5. Il a une BMW, je vais avoir la dernière. C'est la concurrence dans le bas. في الأموال والأولاد. Et puis كمثل غيث أعجب الكفار. كمثل الغيث المطر. أعجب الكفار هنا هم الفلاحون مش الكفار بمعنى الكفار في سورة الحديد بمعنى الفلاح كمثل غيث المطر أعجب الكفار نباته حينما يأتي الغيث النبات يخرج يعجب الفلاح يقول ما شاء الله الغلة هذا العام تكون طيبة أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم بعدين يكون ثم يكون حطاما تأتيه صاعقة واحدة من عند رب العالمين فيجعله حطاما ثم يكون حطاما وماذا؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اثنين أتوا وفي الآخرة نقطة وفي الآخرة هذه الحياة الدنيا أما الآخرة عذاب شديد لمن لم ينتبه لمن لم يعلم ومغفرة من الله سبحانه وتعالى لمن علم وأخذ زمام نفسه واجتهد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Pour finir, وما الحياة الدنيا إلا متاع. Tout se bat, c'est quoi? C'est un amusement trompeuse, une trompe. إذلك أحبابك إياكم وإياكم أن يغتر أحدكم بسلطانه ولا بماله ولا بعلمه ولا بلونه ولا بقبيلته ولا بكل شيء من نعم الله أنعم الله عليه إنما هو ابتلاء. ثم إن شاء الله سنبدأ في التفصيل في هذه السبعة كلها التي نجتهد أن نسمع وننفذ. أسأل المولى العلي القدير أن يفقهنا بكم فيه وأن من رشاد السداد واجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا رب اجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. ووفقنا يا رب العالمين لأن نسير درب هؤلاء السبعة ودرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف ذات بيننا يا رب. كل إخواننا في مصر يا رب، كل إخواننا في سوريا يا رب، كل إخواننا في فلسطين يا رب، كل إخواننا في بورما يا رب، كل إخواننا في كل مكان يكاد فيه للإسلام والمسلمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى على عبادك. اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى على أرضك وعبادك. يا قوي يا عزيز إنهم لا يعجزون قدرتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.